Karibu tena, karibu sana, umekaribishwa. Najua Bwana ana neno nzuri kwa ajili yako siku ya leo na Mungu atakubariki. Tunaenda kuanza programu yetu direct. Tunaenda kuweka wimbo unapoisha. Tunaendelea na somo letu ambalo tulianza wiki iliyopita na Mungu atakubariki. Nitaweka wimbo wa Sister Neema Chizungu inapoisha. Jiandae, share na rafiki, share na ndugu na mtu yote ambaye anataka barikiwe pamoja na wewe. Alafu tupatane. Karibu.
Karibu sana, karibu tena. Sister Neema anatuambia, nyimbo inasema unatengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Na nimesema somo letu tulianza Jumapili ijayo, kichwa neno lilikuwa ni kusema namna gani maombi yako yanajibiliwa. Ni namna gani ambayo maombi yetu yako wewe na mimi inaweza kujibilika. Unajua, bila kujua namna gani maombi yanajibiliwa, mara nyingi tunajipata kwenye mambo ya malalamishi, tunajipata tukilaumu, tunafanya nini kwa sababu ya nini? Kutokuelewa. Lakini nataka nikwambie, nitapitilia tu somo ili tulifanya last Sunday, nitapitia tu haraka kwa wale ambao hawakuwa na sisi. Na nikasema maombi ya mtu inaweza kujibilika kwa njia tofauti. Nikasema maombi inajibilika ya mtu ni katika, inaweza kuja umeomba jambo na Mungu anajibu hapo hapo, ama immediately Mungu anajibu. Jambo la pili nikasema maombi unaweza kuomba, nilisema immediately. Ukisoma Isaya 65 mstari wa 24 ama Isaiah 65:24 utaangalia maombi ya mtu inaweza jibilika haraka haraka hapo hapo immediately. Maombi ya mtu inaweza kujibilika inachelewa kidogo kwa sababu fulani. Tulisoma, kama nikikumbuka, tulisoma kitabu cha Ufunuo 6:10, na ukiendelea chini tunasema tena maombi ya mtu inaweza kujibilika chini na malengo yake. Unaweza kuwa uliomba kitu fulani na Mungu anakujibu wenda chini kidogo na vile ulikuwa unatarajia, na inawezekana ikuwe hivyo, ni sawasawa na vile Mungu anaweza akapenda. Na nikasema maombi ya mtu, jambo la 4, maombi ya mtu inaweza kujibilika zaidi ya matarajio. Ulikuwa naomba gari aina fulani kufuatana na uwezo wako, na Mungu anakupatia gari ya kifahari zaidi ya vile ulitarajia. Ninaomba nipate mke, Mungu anakupatia mke, anakupatia na nyumba mahali utaishi. Kwa hivyo kuna mambo mengine ambayo Mungu anaweza akafanya zaidi na matarajio yako. Kwa hivyo katika hizo sehemu 4 unaweza kujua maombi. Ukichelewa usijue kama Mungu amenikosea ama nini. Mungu inaweza kuja imechelewa kufuatana vile unafikiria mwanadamu, lakini Mungu hajawahi chelewa, sawa sawa na hesabu zake. Kwa hivyo ukiona maombi yako yanachelewa, ujue kama iko kwa mpangilio. Huenda kuna hatua fulani ambayo uko nayo ambayo inafikia sana. Kuna kiwango ambacho wewe umefikia na Mungu hajafika kwa ile hatua ya kujibia. Huenda wewe uliomba leo, kuna mtu anaomba, nimesema ule anaomba inakuja haraka, ule anaomba inachelewa, ule anaomba inakuja. Manake Mungu ana njia tofauti vile anajibia mwanadamu, inategemea na vile Mungu anataka, sababu yeye ni Mungu, anafanya kile ambacho anataka. Nikasema maombi ni kama vile tuko mkurse ama tuko competition. Kila mtu anaomba, ni kama madriver wako kwenye barabara wanaenda direction moja. Kila mtu anataka nifike. Tunaenda sote tunafika, lakini kuna wakati wengine barabara ukifika mahali kuna traffic light. Nilisema last time, traffic light ni ile sinyo zenye ziko barabara, zile mataa zinawaka. Ikifika pale sababu ya trafiki ama juu ya embouteillage, inakuwa na hizo matala. Kuna rangi, kuna kala 3 kwenye traffic light. Kuna waka ile rouge, kuna orange na kuna vert. Couleur verte iko na maana yake, couleur rouge iko na maana yake, na kula ile orange iko na maana yake. Wakati unatembea, wakati unaomba, wenda katika maombi yako, hatua ya maombi yako, wewe uko kwenye verte, maana yake mambo yote inaenda shwari, inaenda sambamba. Unaweza kuwa kwenye red, huenda mambo yako ina slow, imesimama, haujui ni namna gani, unajiuliza ni namna gani. Ama iko kwa orange, maana yake wanakuambia slow down, tulia, Mungu anashughulikia jambo lako. Kwa hivyo unapojua hatua gani maombi niko ndani, huenda unaomba na wewe umejipata katika rouge ama red, inafika wakati mwingine unajipata kwenye red. Lakini nataka nikutie moyo siku ya leo, hali yako haitabaki kwenye red ama haitabaki kwenye orange, inaenda mpaka green ama inaenda mpaka vert. Ndio mwisho huko kabisa, ndio destiny yako. Mungu anataka kupeleka huko kwenye green, sababu ukiona kuna red, ukumbuka wakati wewe umeona hapo kwako ni rouge ama red, kuna mwingine inaenda green. Wakati kwako itakuwa red, wewe kwako itakuwa imekuwa orange, na ndio hivyo inaendaka. Ndio vile hatua zinakuwa. Wakati tunaomba unashangaa huyu amepata, namna gani tulikuwa tunaomba na mtu fulani, yeye amepata kwa nini? Yake ilichange, kala yake ilibadilika na kasonga mbele. Kwa hivyo Mungu akusaidie sana unapoomba, ujue je, maombi yangu inaweza kujibilika namna gani? Je, hatua gani ziko katika maombi? Nikasema kuna level 3 za maombi. Kuna level 3 ama hatua 3 kubwa katika maombi wakati tunaomba. Tulisoma last time, tukasoma katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7 mpaka 8. Mathayo 7:7. Ili ni somo ambalo kila mtu analijua, hata mtu ambaye Mkristo ambaye anasoma Biblia akilala kumwambia niambie Mathayo 7:7 inasema nini? Ombeni, tafuteni, bisheni mlango mtafunguliwa. Kwa hivyo tukasema
kuna hizo hatua tatu: kuna kuomba, kuna kutafuta na kuna kubisha mlango ama kugonga, kupiga hodi. Wakati mtu anaomba, nimesema hatua ya kwanza ilikuwa ni kuomba. Unapoomba ni step number 1, ni kitu ambacho kiko simple, kiko rahisi. Sababu hata kama nikikuwa na njaa, siwezi nikafikiria kama mtu atajua mimi nina njaa kama sijaomba. Ninaomba. Kuomba ni hatua ya kwanza. Hata mtoto mdogo akitamani kitu anaombaka, anaweza shinda hata kuzungumza kwa maneno, lakini akionyesha tu mkono hivi unajua anaomba. Kwa hivyo kuomba, nikasema, ni hatua namba 1 ambayo kila Mkristo anaomba. Hata mpagani akisikia njaa anaomba. Wengine ndio unaona anashindwa kuomba, anaiba, lakini kwa utaratibu mtu anaomba ili kwamba asikilike ameomba na anapewa. Kaseme ombeni mtapata. Unapoomba ombeni mtapewa, samani, ombeni mtapewa. Unapoomba tarajua kupewa, na wenda kama hautapewa sijui, inategemea. Wenda uliomba vibaya ama uliomba unashurutisha, sababu ukiomba mtu unashurutisha. Nasema kama na nyingi mkono ambayo inapokea na kuweka chini. Mara nyingi mtu akikupatia unakoka na ile hali ya kuweka mikono, sababu ya nini? Uko chini, una humble, unapasha unyenyekee mbele ya mtu ambaye anakupatia, sababu mtu ambaye anakupatia ndio anakuwa juu, anakuja anaweka juu yako hivi. Ukisaka unataka kuchukua hivi, ni kama unataka kunyang'anya, lakini mtu ya kuomba anaomba akinyenyekea. Kwa hivyo kuomba ni hatua ya kwanza. Ombeni, ombeni mtapewa. Hatua ya pili nasema tafuteni. Nikasema kutafuta ni hatua ya pili, lakini haifanye sisi tulegee kwa kuomba. Tunapotafuta tukue bado katika hali ya kuomba. Wakati unapotafuta unaomba Mungu, na wakati mwingine unaambia Mungu, nitangulie mbele mahali naenda, ninatamani kitu, nataka Mungu anifanyie hiki. Unamwambia Mungu nitangulie. Kwa hivyo unapotafuta ni hatua kubwa, inaonekana kuwa kubwa zaidi, lakini haifanyi mtu asipunguze kuomba. Unapotafuta keep praying. Unapotafuta endelea kuomba, sababu unapoomba inakuwa ni njia nyingine ya kurahisisha kutafuta. Inakuwa ni njia nyingine ya kufungua milango zingine ambazo zinafungwa. Wakati unatafuta unaomba, na inakuwa inarahisisha mambo. Hiyo ni hatua ya pili nilisema. Na sasa unaposema ya tatu ndio ile kubisha mlango, unabisha. Nikasema katika maombi wakati tunaomba, jambo la kwanza tunapoomba, tuombe katika jina la Yesu Kristo. Mtu anapoomba, Mkristo anapoenda kuomba, hapa ninazungumzia sasa Mkristo, sababu unapoomba katika jina la Yesu Kristo inabidi kwanza uwe umemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, uwe Mkristo. Hauwezi kuomba kwa jina la Yesu Kristo na wewe haujakuwa Mkristo, hapana. Kuna wengine ni wapagani, Mungu anawapea tu, anaweza akahitaji kitu na Mungu anampea. Lakini kama ninazungumza kuhusu maombi, mtu ambaye amejua Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, unataka Mungu akupatie jambo, anasema tunaomba. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 14 ama Jean 14:14 inasema mkiomba kila kitu kwa jina langu nitapeana. Kwa hivyo katika jina la Yesu Kristo ndio jina tunatarajia kupewa, sababu ni jina tulilopewa. Biblia inasema kila goti litakunjwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maanake ni jina ambayo tunaokolewa kupitia hiyo jina. Ni jina ambayo tunatumia kwa kukimbiza mapepo wachafu. Ni jina ambayo tunatumia katika kila tatizo tunapata katika maisha ya Kristo. Tunatumia jina la Yesu Kristo, ni funguo. Kwa hivyo jina la Yesu Kristo ni maombi, ndio silaha katika maombi yako. Unapoomba, omba kwa jina la Yesu. Nilisema inabidi ujue, je, niko eligible kuomba katika hili jina? Inabidi ujue ni Yesu. Unamuomba Yesu Kristo. Je, unamjua Kristo ili kwamba uombe katika jina lake? Jina la Yesu Kristo ni jina, ni silaha kubwa ambayo tunatumia katika maombi. Unapoomba ujue, yaani kila maombi yote ambayo unaweza kuomba nje na jina la Yesu Kristo usitarajie majibu unless uko na evoke. Sababu kuna wengine nao bamarabu wanakuwa na masistemi zao wachawi, wanatumia njia zao zingine. Anaweza sema anaomba, iko na njia zake. Inaweza kama Mkristo, nasema Mkristo ambaye anaomba katika jina la Yesu ndio silaha utatumia, ndio jina moja utalitumia na itakusaidia. Wakati unaomba katika jina la Yesu Kristo inabidi utarajie, najua nimeomba kwa imani, ninatarajia kitu kutoka. Baada ya kuomba kuna kitu ambacho mtu anatarajia. Unapokuwa ukiomba kuna kitu ambacho unatarajia Mungu akupatie. Ndio wanasema mkiomba katika kila kitu, mkiomba katika jina langu mimi nitapeana. Kwa hivyo ni jina la Yesu Kristo ndio silaha tunatumia. Ni jina tu peke yake. Mtu mwingine asikudanganya aseme wewe ni Mkristo utumie jina lingine, huyo mtu anataka kukupotosha, anataka kudanganya. Lakini jina la Yesu Kristo peke yake. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa kwanza inasema
Ku Biblia ya Kifaransa nasema bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Biblia inatuambia msiongeze imani juu ya roho zingine. Asema msiongeze imani kwa roho zingine. Katika dunia kumekuwa roho nyingi sana ambazo zimekuja na zinatoka mbali. Biblia inasema manabii wa uongo wameingia wengi sana katika dunia, na tuwe waangalifu sana kama vile Wakristo. Asema tusiongeze imani kwa kitu kingine chote, lakini tuchunguze. Unajua vitu za kuongeza zinakuwa na madhara sana. Biblia inasema atakayeongeza na kupunguza vile vile atashughulikiwa sawa sawa na vile alipunguza. Ile neno la Mungu, unapopunguza mapigo yako itakuwa ni mazito sana unapoongeza. Kwa hivyo anasema msiongeze jambo lolote. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tusiongeze imani kwa kila roho, lakini tuchunguze. Mkristo ni mtu ambaye anapaswa chunguza. Hata kama unaomba, hata kama unatafuta, inabidi uwe mwangalifu sana, usiingie kwenye mitego mingine, mitihani ambayo utashindwa uko namna gani. Bwana sio asema nabii wa uongo wengi wameingia katika ulimwengu. Inamaanisha tuwe waangalifu sana, tuwe na discernement ni kitu ya maana katika Mkristo. Mkristo ambaye hana discernement ni mtu ambaye anaenda kama mnyama, iko anatembea kama mnyama. Inabidi uwe na esprit ya discernement. Discernement ni wakati unakuwa na wakati ya kuchunguza kila kitu unapoona. Hapana kurukia kila kitabu kinaangara, kina shine, unaruka. Hapana, inabidi uwe mtu wa kuchunguza sana. Unapochunguza, uliza Roho Mtakatifu akwambie hii inamaanisha ni maana hii kitu ni nini. Ile itakusaidia wakati unaomba, katika maisha yako ya kuomba itakusaidia sana. Bwana sifiwe. Wengine wamefanya, kuna mapratiki zingine tumeona leo, kuna formule za mabiblia, watu wanatumia shairi ya Biblia anadanganya. Wengine wamekuwa wametumia Biblia kwa ukorofi. Nisemaka wakati mwingine mjambazi akitumia bunduki anaua raia na kupora mali ya raia, lakini askari wa serikali akitumia bunduki ni kuleta usalama. Vile vile Mkristo, mtumishi wa Mungu akitumia Biblia inaleta uzima katika maisha yako. Lakini mwizi ama mnyang'anyi akitumia Biblia atakuharibu mpaka utachukia Ukristo. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio Biblia inasema jihadharini sana. Kuna manabii wa uongo wengi wamekuja na wameleta vitu nyingi sana. Wanajaribu kutumia vitu zingine katika Biblia mpaka unajiuliza ni namna gani. Biblia inasema usiongeze imani kwa kila roho. Imani haina haja ya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamini, Biblia inasema mtapoomba muamini mtapewa. Kile ambacho unaomba kwa imani ni lazima Mungu atakupatia, lakini Mungu atakupatia kwa wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo linasumbua watu, matradisio, kumetoka mapratiki za mingi katika ulimwengu ambazo zingine wanazishika zinapanana kwa Biblia. Unaona mtu wengine anaenda kuombewa, anaenda kutafuta wamuombee. Unajua ni mwanamke, wanamlalia juu ya tumbo, wanasema sijui mtumishi wa Mungu alilalia mtu juu ya tumbo. Wengine wameenda kwenye chumba za maombi na wamerudi na wamepata ujauzito. Kwa sababu ya nini? Walitafsiriwa Biblia vibaya. Angalisho na tafsiri za Biblia. Unajua mambo mengi yanatokea leo, shetani anatumia neno la Mungu ili Biblia ndio shetani anajaribu kutumia. Kuna vitu zingine ambazo hatuzihitaji. Biblia inasema tusiongeze kitu chochote juu ya imani. Unapoamini inatosha. Mambo mengi, unless Roho Mtakatifu akwambie fanya hivi, unafanya hivi. Roho anasema hivi. Sasa hizo vitu za Roho anasema, Bwana anasema, hizo vitu ndio zimeangamiza sana watu wengi. Ila nataka nikwambie, unapoomba tumie jina la Yesu Kristo na imani. Uamini bila maaju, bila manyongezo, bila vitu za kuongeza. Zile zinaua imani za watu wengi sana katika ulimwengu wa sasa. Bwana asifiwe. Unajua yale pratiki zenyewe watu wanatumia ni za kibiblia, ni za kimaandiko, lakini imekuwa monotone. Unajua wakati ulikuwa na watu wanatembea, mtu anakuja, mtu akiombewa anataka aweke msalaba akiomba msalaba, mtu anatia msalaba kilala, anaomba. Maana yake hawezi kuomba kama hajaweka huyo msalaba. Hiyo vitu zingine ambazo ni maaju za imani, mnaongeza juu ya imani, lakini vile vitu hazina haja. Ukiomba na unaamini wewe ni Mkristo, uko katika mawasiliano mazuri na Mungu, ni lazima Mungu atasikia maombi yako. Vile vitu zingine zote Mungu hana najo haja vile. Nimesema unless Roho Mtakatifu anaongoza. Mtu anaweza kuongoza, mtu anaweza kuniambia, "Pastor niombe." Na nasikia kwamba nikamate kikombe cha maji nikiombea ukikunye, Mungu anakusaidia unapona. Lakini sio kusema nitakuwa nikitumia maji kila siku. Hapana. Ile ni doktrine za madini. Mbona watu wengi wameingia kwa hiyo hali? Sasa hata ukimwombea kama hauna vitu za kuongeza juu, hata kuamini anasema huyu kabisa hajatoka kwa Mungu. Kwa sababu ya nini? Watu wamezoea sana. Watu wanapelekwa, wanazungurushwa. Kuna maombi ya kupata kichunde, mtu anatundwa kuzungurushwa kama turbio. Unaona mtu kama hujamuombea vile, anaona sasa vile maana yake wewe hauna moto wa Mungu. Na ile ni tatizo, ni mambo ya madini, ni mambo ambayo shetani
ameleta. Unajua zamani kulikuwa waganga wa kienyeji, lakini leo wakati sababu injili imeingia kila mahali, waganga wameona biashara inaisha, inabidi tufanye tuvale picha zingine. Wengine wamejikava, wamejifunika. Sasa ni jina tu anabadilisha, lakini ukiona mchezo ni kama jewelry, amebadilisha timu, lakini game anaendelea kucheza ni hiyo hiyo. Mtu amebadilisha jina, amesema nimeokoka, lakini ukiona njia zake ndio inakuletea. Ndio maana tuevite sana mapratike zingine ziko zinakuja, haujui zinatoka wapi. Nimeona watu wana maji, mtu anazungurushana maji. Nini inahitajika kwa maji? Kama mtu anakuja kuombea, unaona mtu ana majerekani, nenda kwa mtumishi aombee maji. Si ni utumwa? Hiyo ni mzigo ambao unajibebesha. Bwana asifiwe. Ukiomba kwa jina la Yesu Kristo inatosha. Nimesema unless Roho Mtakatifu anakuongoza, tumia maji uyaombee, inawezekana. Kamata mafuta uyaombee, inawezekana. Lakini leo nimekuwa katika miji ambayo inaendelea, ukifika kwetu nyumbani Kongo, ukifika Kinshasa, ukifika Nairobi, unapata watu mafuta, mtu anakamata hizi mafuta, imekuwa sasa common. Kila mtu ameanza kuzunguka. Unaona mtu akitembea kila mahali, akitembea kwa gari anachupa mafuta, akitembea huko anatembea. Hizo vitu okay, mafuta ni kibiblia, lakini vile zinatumika sasa ulimwengu wa sasa imefanya watu wengine sana wategemee hayo mafuta, wategemee hayo maji, wategemee hiyo misalaba, na wameshinda kuamini nguvu za jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tunahitaji imani katika jina la nani? La Yesu Kristo. Hizo vitu zote, unajua mimi naweza kuwa ninagonjwa malaria na uniwekee mafuta nipone, lakini mwingine atagonjwa kichwa na hiyo mafuta haitamsaidia unless, nimesema tena narudilia, Roho Mtakatifu amekwambia tumia hiyo kitu. Lakini kama ni tradition ambayo ya madini, hapo watu wengi wamepotea sana, sababu shetani ametumia watu wengine. Kuna watu wengine wanaprofita kuchukua hiyo maji, wanaharibu watu. Kuna wengine wanaanza kuinamisha hasa watu madawa zingine. Kuna wengine wakikuja na mafuta, unajua hayo mafuta ameyatoa wapi? Mwingine anakuambia mafuta ya simba, mwingine anakuambia mafuta ya mbalika, mwingine anakuambia. Sasa hiyo vitu zimekuja nyingi sana katika ulimwengu ambao nataka nikwambie Mkristo, jihadhari sana. Mambo ya imani haihitaji vitu za mingi sana za jua, pana. Nimeona watu wengine wanasema mtu akikuhubiri kama hajavaa suti, anavaa na kravati, manake huyu hako mtumishi wa Mungu. Hizo ni mila za madini, ni sheria za madini, sababu hakuna mahali Biblia inatuambia sema Mungu ya maana uvae vizuri, unajisitiri mwili wako, umevaa kabisa nguo za heshima, inatosha. Lakini watu wamepandwa imani za madini, wanasema mtu kama hajavaa vest ama suti akikuhubiri, sijui upako, haina haja na mavazi. As long as umevaa vizuri, unavaa mavazi ya kumwogopa Mungu, inatosha. Lakini watu wengi wamepandwa vitu kwenye imani kwa sababu ya kuwa imani zao. Sasa akikuta mtu ambaye anataka kumsaidia sababu hajavaa suti, anasema hapana, huyu haiko mtumishi wa Mungu, inabidi uvae hivi. Ndugu yangu, nataka nikwambie vitu zingine azisaidie sana katika maisha ya imani. Kuna vitu zingine ambazo hauhitaji kupelekana nazo, inabidi ujue, je, ninaomba ninatumia jina gani? Nimekwambia ni kitu gani ambacho kinahitajika. Roho wa Mungu atakuzungumza, atakwambia hivi. Kuna mambo fulani za ukaombea na una jambo fulani inabidi utengeneze lelo jambo umalize. Mungu atakujibu mahitaji yako. Kwa hivyo usiongeze kitu kwa imani. Nimesema, narudilia, n'ajoutez pas foi à aucun esprit. Zile maesprit zinakuja, zichunguze sana kabla ukubali kila kitu. Chunguza, itakusaidia sana. Hapana maji, ile maji ni mzigo, ni kulemea watu mara nyingine. Sababu kama niweza kosa maji ya kunywa, nikikosa hata maji ya kunywa kwa nyumba, alafu nikuwe na maji tu, sasa nitafanyaje? Ni kama kuna kutia watu tena katika utumwa mwingine. Inabidi mtu akuwe na hiki abebana. Hapana, imani ni kitu chenye kiko simple. Imani haina mizigo za kubebana, hapana. Ukiamini inatosha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vitu zingine zinakuja ni za kuongeza, kama nabii wa Bali wanaomba, hawana Mungu. Sasa inabidi waanze kujikatakata, wanajikatakata. Sasa ukiona mtu ambaye anajikatakata na kukuta vitu ya mingi sana, mara nyingi inaleta mashaka. Na ndio maana ukutana dunia wameshindwa kutuelewa. Watu wa ulimwengu wameshindwa kutuelewa kwa sababu ya nini? Tumebebana vitu nyingi sana mpaka unakutana zingine washirikina wanabebana nazo, zingine tunabebana nazo. Inakuwa ni ngumu sana. Wanashindwa kutuamini kwa sababu ya nini? Wanasema mbona hawa watu hawaeleweki? Wakiona kwa waganga vile vitu ziko, inakuwa ni ngumu sana. Nataka nikwambie kitu kitakusaidia sana. Najua, fanya kazi. Imani, nimesema unaamini imani. Unapoamini tafuta. Unapotafuta ni kama mtu anafanya kazi. Unatafuta biashara, unatafuta kufanya kitu ili kwamba upate heshima. Unajua mtu anapoishi maisha ya parese ni mtu ambaye anaishi tu maisha ambayo mimi na imani siwezi nikafanya kazi. Hapana. Imani haituambie tusifanye kazi. Imani haituambie tusitafute kazi ama tusifanye biashara hata kidogo. Imani inatuambia tufanye kazi tunapotafuta. Sasa ombeni mkatafute. Unapoomba, unapotafuta kwa ukiomba, tafuta biashara, omba, Mungu atakusaidia. Ni kitu kia maana sana, kitakusaidia. Kitu nataka nikwambie katika maombi yako wakati unaomba, kitu kikubwa sana ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia wanafunzi,
Asema unaposali, semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Mapenzi yako ama yatimizwe. Kwa nini Yesu akaambia mitume mapenzi ya Baba yatimizwe? Bwana Yesu asifiwe. Aseme mapenzi yako yatimizwe. Na ndio nimekwambia, angalisho na matradisio zingine, angalisho na tafsiri zingine zenye zimekuja katika ulimwengu. Aseme mapenzi yako yafanyike. Mapenzi ya Mungu ni kitu cha maana sana katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya Mkristo. Mapenzi ya Mungu ni sawa vile position ya Mungu. Kila kenye unafanya ujue, je, position gani ya Mungu? Mungu eski hivi niko ndani Mungu, sehemu ya Mungu katika haya mambo unayofanya. Sababu kama sina Mungu haiko ndani, ni ovyo. Unaweza ukakuwa una nia ya kufanya vitu vizuri, lakini kama nia ya Mungu, inabidi ujue position ya Mungu katika ile mambo unayofanya. Je, Mungu ako ndani ama unaifanya tu kivyako? Sababu baadaye unaweza kuja ukalaumu, kumbe sio Mungu alikutuma kufanya kitu. Ulisukumwa na mwili, ulisukumwa na roho, unasukumwa tu na entourage ya watu wanakwambia fanya kitu. Unasikia moyo wako, unajisikia kimwili ufanye kitu, lakini je, umetafuta kujua mapenzi ya Mungu katika mambo unayofanya? Umetafuta kujua mapenzi ya Mungu katika maombi yako? Ni kitu kikubwa sana. Ndio ile napoteza sana watu. Sababu ya nini? Mtu anakuambia Mungu anasema fanya hivi, toa $100 na mwisho wa hii mwezi Mungu atakufanyia kitu. Ni vizuri kumwambia kama roho Mungu amesema sawa, lakini kama sio mapenzi ya Mungu, ndio maana watu wengi wameitwa wawezi, wameitwa wakora, wameitwa wakorifu. Kwa sababu ya nini? Ukimwambia mtu Mungu anasema hii mwezi fanya kitu fulani, toa $1,000 na Mungu atafanya kitu mwisho wa mwezi, ule mtu akitoa, maanake mapenzi ya Mungu haina nafasi tena. Mungu apende asipopenda, alishasema toa pesa, itafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Angalisho sana, biashara zimekuwa nyingi katika ulimwengu. Unaona watu wanafanya multiplication ya mapesa. Mtu anakuambia no, pesa mingi inafanya nda multiplier pesa. Wengine wanafanya hata imeweka kikapu asubuhi talamuka kina pesa. Hizo vitu hata kwa wachawi zinafanyika. Sasa ukiona mtu anakuambia nina multiplier pesa, hizo vitu kuwa mwangalifu sana. Sijapingana na mambo ya kiroho katika maombi yako. Nimeenda ushiriki mambo mbalimbali, maombi watu fulani, nakutana mtu anakuambia naamini leo Mungu atawapatia kila mtu anataka apate gari. Chukua kifunguo kwa imani. Demare sijui nini. Muna demare, ndio ni vizuri tuna demare. Kila mtu atapata gari kwa hiyo mkutano. Chukua kifunguo kwa imani, ingiza finally unapata mtu anaishi. Sasa kuna watu wengine wamezoea hiyo maisha vile. Anaenda mara 2 mara 3, akidanganywa mara 2 mara 3, anavunjika. Kwa sababu ya nini? Mapenzi ya Mungu. Naweza nikahitaji gari leo na wenda Mungu hajakuwa kunipatia gari leo. Wenda atanipatia gari siku mwaka kesho ama mwaka kesho yake. Lakini inabidi nijue, je, mapenzi ya Mungu ni bila hivyo? Nikijua hivyo, sitapelekwa na kila movement, sitapelekwa na kila mtu. Bwana asifiwe. Aseme chukua kifunguo ya nyumba, chukua kwa imani. Mungu anasema weka 500, alafu chukua funguo kwa imani, fungua nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuankuraje watu kufanya kazi na Mungu abariki kazi za mikono ya watu. Tuambie watu wafanye kazi. Mapenzi ya Mungu ni kusema watu wafanye kazi, watumike ili Mungu apate nafasi ya kuwabariki. Mungu anataka semanse kwenye Mungu atakuja kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi na uamini Mungu anaweza kupatia nyumba. Sijakataa kuna wale ambao wanapata tu nyumba kimeujiza. Kuna mtu ambaye anapata gari kimeujiza, lakini hiyo sio ya kila mtu. Hiyo ndio nakutana watu wengi wamekufa sana, wanaumia, na kwa mwisho anaanza kuona watumishi wa Mungu kama ni wamwizi, walikuja kumpora mali, kumbe alikutana na watu ambao wanafanya business, wanaharibu imani yake, wanaua imani yako, alafu unakutana kesho unaanza kuona kila mtu kama ni mpumbavu, kama ni mwizi, kama ni mkora. Nataka nikwambie Mkristo, amka sana. Biblia inasema chunguza kila roho. Hapana kukubali kila roho, chunguza. Kuwa na wakati wa kuchunguza. Sababu kama nikwambia sema nyumba tu inapeana vile, mimi sasa ningekuwa nimekuwa na nyumba nitakwambia chukua nyumba na mimi ningekuwa nimepata nyumba. Lakini ninaamini kama Mungu abariki kazi ya mikono yangu. Mungu akinifungulia mlango kunipa nyumba, it's okay. Kuna watu ambao Mungu amewaita hawafanye kazi na amewakataza wasifanye kazi yote, na Mungu anawapatia manyumba, Mungu anawapatia kila kitu. Lakini haijamaanisha usifanye kazi. Kama una nafasi ya kufanya kazi, fanya kazi. Inakupatia heshima. Uwe mtumishi wa Mungu, uwe Mkristo, uwe mpagani, ni kazi ndio itakupatia heshima. Hakuna mtu atakuheshimia kama bado unaishi maisha ya kuja kuomba. Amesema ombeni na mtafute. Unaweza kuomba na ukipewa kidogo, fikiria ile kidogo nitaifanya namna gani ili kwamba imultiplie. Mtu asikudanganya aseme hapana, na weka kikapu pale, nataka niombe multiplication ya pesa. Huko ma evocation ziko zinaexiste mu dunia.
Kwa hivyo tuangalie sana. Nilisema siku nyingine, shetani iko kiroho na Mungu ako kiroho, lakini mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye amepokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu ndani mwake, ni mtu ambaye hakubali na kila kitu. Hapana, sio kila kitu anasema. Bwana anasema, anachunguza. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni kitu cha maana sana katika maisha. Kama unaona zile mapratiki zote zinasumbua watu, ni kwa sababu ya nini? Watu wamekuwa na ignorance ya kujua neno la Mungu. Aseme watu wangu wanaangamia sababu ya nini? Kutokuwa na maarifa. Nimesema tunaweza kuwa na tatizo moja, lakini formula ya kupona ni tofauti. Kwa hivyo kuna mtu anakuambia, leta maji. Okay, ni Jordani ama ni nini? Sababu Naamani alitupa kwenye maji, lakini wengine wangepona tofauti. Kila mtu kuna formula ya kupona ndani, lakini kuna ile mazoea, tunazoea. Ile mazoea, zile maculture, zile ndio zinaua. Ukiombea hata mtu bila kumwekea hizo vitu, anaona kama vile haujamwambia kitu. Maanake anaona imani yake imejengwa sana kwa zile vitu, na zile ndio zinaua sana watu. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni number 1. Ni kifunguo ya maisha yako kujua. Ukijua position ya Mungu katika kenye unafanya, hautababaika. Hata mtu atakuja namna gani, nabii wangu atakuja na kuambia vitu za huku na huku, hautababaika, utakuwa na msimamo sababu ya unajua mapenzi ya Mungu sio hii. Hii ni mapenzi ya mwanadamu, hii ni santima, hii ni njaa inasukuma huyu mtu. Mtu wa njaa atakuja huko, utajua huyu ni njaa inamsukuma, sio mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia kujua mapenzi ya Mungu ni namna gani. Nataka nikwambie, tusome katika waraka wa kwanza wa Yohana 5:14. Biblia inasema 1 Jean chapitre 5 verset 14, inatuambia, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Sema tukiomba kitu sawasawa na mapenzi ya Mungu atatusikia. Tunapoomba kitu sawasawa na mapenzi ya, unajua mara nyingi mwanadamu anaoka na mapenzi ya Mungu. Mwanadamu anapenda kusukuma mapenzi yake mbele sana. Unajua kukataa mapenzi ya Mungu imefanya watu wengi sana wamekuwa submitted, wameshuka mbele ya miungu. Kwa sababu ya kukataa mapenzi ya Mungu, watu wengi wamepotezwa sana, wamepotoshwa na madoktrine zenyewe zinatoka sijui wapi. Kwa sababu ya nini? Kutokukubali mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Unajua mapenzi ya Mungu ni kitu kitakusaidia sana. Itakusaidia kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Utatembea na ujasiri, utatembea na hali ambayo aseme hapa 14 inasema, acha nirudilie tena, pana asema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. Tuna ujasiri. Kujua mapenzi ya Mungu itakufanya kuwa na ujasiri. Ujasiri, utakuwa na msimamo, determination. Wakati unajua hii sio mapenzi ya Mungu, hakuna mtu atakupeleka kienyeji. Hata kama mtu anikuletea influences za namna gani, hakupatie mazawadi za namna gani, lakini ukijua mapenzi ya Mungu, nataka nijue, je, mapenzi ya Mungu ni nini? Unataka kuingiana na mtu, unataka kupendana na mtu, unataka kufanya urafiki na mtu, je, mapenzi ya Mungu ni kia maana sana kumtanguliza Mungu. Baba, nitangulie mbele, mapenzi yako yafanyike. Sio sawasawa na nipendavyo mimi, lakini mapenzi yako. Ndio maana Yesu akamwambia mapenzi ya Mungu yafanyike. Unajua kama Yesu alifunza watu, wanafunzi wake mapenzi ya Mungu, sababu ya nini? Kama dunia kila mtu angekuwa anafanya sawasawa na mapenzi yake, can you imagine hii dunia ingekuwa wapi? Ingekuwa ni ngumu sana. Ingekuwa ni tatizo sana, ingekuwa ni shida kubwa. Asemi mapenzi ya Mungu yafanyike. Kwa hivyo tunakataa mapenzi ya Mungu. Ndio maana watu wengi tumeanguka kwenye mitego ya shetani, tumeanguka kwenye mitihani, sababu huyu Mungu ndio anakuwa anajua kile kenye kitafanyika kesho. Kwa hivyo unakataa mapenzi ya Mungu, unatembea kimwili, unatembea kama kipofu, unapelekwa na vipofu, alafu baadaye uko mbele ukigongana, ukijigonga kwenye kona ya giza, unajua niko hapa namna nilifika namna gani? Kwa sababu ya nini? Ulikataa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Doktrine ziko za mingi sana. Kama utatafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yako, utaanguka mumitihani, mumitego ya kila aina, na imani yako itavunjika. Imani yako itasonga. Kwa sababu ya nini? Utakuwa mtu mwenyewe unapelekwa na upepo, kila mtu anakuja profete. Nabii anaweza kuja. Nabii, unajua mara mingi manabii walikuja, nabii anakuja ni mtu akuletea unabii. Sana ndio sehemu kubwa. Lakini vitu zingine ni kusema ukamate hatua. Mungu akitumia nabii peleka hii ujumbe kwa mnabii, kwa mtumishi wangu, inafika ili kwamba uifanyie kazi, chunguza. Lakini mwenyewe unaacha. Sasa unakutana, ndio unapata wanabii wengi waongo wamekuja sasa, wanasema mimi Mungu ameniambia nitaomba sijue mwezi mzima nitakuombea, inabidi utoe kitu fulani ufanye, ijapokuwa nabii wenda alikuja, Mungu alikufunulia jambo hili kwamba uliombee. Na ndio nimesema tujitafute sana, tujue, itatusaidia sana. Unajua Mungu kuchelewa ama kunyamaza kwa Mungu haijamaanisha uko mtenda dhambi. Hapana. Mungu anaweza chelewa, Mungu anaweza nyamaza kimya. Haiko aseme juu ulikosa, juu uko mtenda dhambi. Hapana.
Kuna sababu nyingi Mungu anaweza kunyamanza, kuna sababu nyingi Mungu anaweza chelewa, na anaweza chelewa ni sawa sana na mwanadamu, lakini Mungu hajawahi chelewa. Mungu anakuwa na kila kitu anakipanga kwa mpango wake. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu inafanyika kwa muda wa Mungu. Ukigundua ile katika maisha yako, ndugu yangu, hautapelekwa na haraka na mtu sana. Mtu atakwambia Bwana, 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 utakuwa natamani kujua ni Bwana gani ambaye anasema na huyu mtu. Asemi mapenzi ya Mungu inafanyika kwa wakati wa Mungu. Kwa hivyo Mungu akichelewa, Mungu akinyamaza, hahitaji wewe kumkompletea ama kumkomblea. Hapana, Mungu ni Mungu. Akinyamaza na sababu. Kuna wakati nyingine ananyamaza anakuandalia mambo mazuri. Kuna wakati nyingine ananyamaza sababu huenda hauja qualify, haujatembea sawa sana mapenzi yake. Lakini ukitaka kujua, tafuta kujua ufunuo wa Roho Mtakatifu akufunulie. Je, kwa nini Mungu anachelewa kunijibu? Utajua vitu zingine zitakusaidia. Kwa hivyo itakupatia mwelekeo. Usipokujua mapenzi ya Mungu, tutaanguka kwenye mitihani mingi ya ibilisi, tutaanguka kwa madoktrine zingine za mingi. Unajua Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako na maisha yangu. Ndio maana wakati tunaomba inabidi tuwe wanyenyekevu, tuwe humble. Unyenyekevu ni wa maana katika maombi, itakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuwa impressione na masomo umesoma, eti mimi nina upako, nimepakaliwa mafuta, mimi ni mtakatifu. Nivo yako ya utakatifu, nivo yako ya upako, Mungu hajali, lakini mapenzi yake inafanyika tu. Ndio uwe na upako, uwe na namna gani. Mapenzi ya Mungu ni priority number 1. Uwe Mkristo, uwe mtumishi wa Mungu, uwe mtu wa namna gani, ni lazima ujue mapenzi ya Mungu ni ya maana katika kila kitu ninachokifanya. Mungu akitaka, ndio vile mtumishi wa Mungu anasemaka, ndio vile Mkristo anasema, Mungu akipenda nitapata. Bwana asifiwe. Itakusaidia sana. Nilisema kwa nini tunahitaji kuwa na mapenzi ya Mungu? Kwa nini tunahitaji mapenzi ya Mungu ijapokuwa tuna imani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe utajiuliza, amesema tukiamini tutapata, lakini mapenzi ya Mungu kwa nini tunaitamani? Kwa nini mapenzi ya Mungu ni ya muhimu katika maisha yetu? Ni kitu cha maana. Unajua nimeona vijana wengi sana, hapana kwa assume sana ama kufikiria vile Mungu mara mingi tumejaribu kumpendeza Mungu. Umependana na msichana, umependana na kijana, sasa unaona kabisa ukimwambia kijana omba Mungu akusaidie, huyu mwanamke ama mwanaume ambaye unaoana naye wenda njia zake ni mbaya, na sasa tulishapendana sana, Mungu tunapenda. Mungu apendezwe sawa sana vile sisi tunapenda. Bwana Yesu asifiwe. Angalisho vijana, nataka niambie vijana ambao mnaoa, vijana ambao umeokoka, ama binti msichana ama mvulana, unataka kuoa ama kuolewa na unataka mapenzi ya Mungu, unataka Mungu akutafutie mwanamke. Okay, ndio. Mwingine anasema Mungu hawezi kutafutia mwanamke, lakini vizuri kumtanguliza Mungu. Kama unataka Mungu aingie mambo yako, patia Mungu nafasi ya kwanza ili kwamba mapenzi yake yafanyike kabla unapozunguka. Hapana kusema sasa umeshapenda urembo, umeshapenda kijana handsome, unasema Mungu kabisa nipatie mali. Okay, kuna wakati mwingine Mungu anakujibia tu, umeshapenda, tamaa imekupeleka sijui na namna gani, unapenda tu vile, anakuacha nakupa. Sasa utasema basi niliomba Mungu anipatie. Mungu anaweza kupatia mali tu, na wewe umejipendea vile ni vyako, anaona nisiinterfere na vyako, ndio wenyewe umependa. Kwa sababu mtu akipenda kitu kimkataza, anaweza kuona kama vile ni adui, kwa hivyo anakuacha tu. Ndio unapata vijana wengi anasema Mungu tushapendana zamani, tuko na plans mzuri, tutaoana. Ndio mnapendana, mtaoana. Nimesema Mungu anajua kita happen kesho. Unaweza na mtu ni mzuri, lakini Mungu anajua kesho nini itatokea. Kwa hivyo wewe ukitaka mapenzi ya Mungu katika mambo yako, tanguliza Mungu mbele. Anza kabla uchague, kabla upate, anza mwambia Mungu, nitangulie, natafuta mchumba, nitangulie mbele ninapotafuta. Hiyo ndio Mkristo anapaswa kufanya. Lakini hapana, nimeshapata huyu kabisa, Mungu vrema huyu kabisa njoo. Hata watumishi wa Mungu wakijaribu kuingia mambo yako, unasema hapana. Ule kabisa tunapendana pour le bon. Ndio pour le bon. Shetani anaonyesha kila kitu c'est pour le bon. Lakini mtu mbaya akikuja kwako, hautajua, inabidi ujue. Je, ni mapenzi ya Mungu ambayo niko nayo? Sana sana vijana ambao mmeokoka, mnataka kumtumikia Mungu, wakati unatafuta kuoa ama kuolewa, ndio pale kwenye shetani anafungulaka macho sana. Usipokuwa mwangalifu na uweke Mungu mbele ya kila kitu, ni hapo ndio kwenye shetani anakutafuta. Wenda amekutafuta katika utoto wako, amekutafuta amekosa, lakini wakati unataka kuoa ama kuolewa, ni hapo ndio shetani anakuwaka anafungua macho. Kwa hivyo kukamata, kujua mapenzi ya Mungu ni kitu cha maana, kitakusaidia. Angalisho sana vitu zingine vijana tumekuwa na ile ya kusema no, nitabadilisha. Biblia nasema kama unaonaje wewe mwanamke unaweza kubadilisha mume wako? Biblia nasema kuhusu mwanamke na mume, wale watu wameoana. Kuna watu ambao walioana, mmoja ni Mkristo mwingine mpagani, lakini Biblia yaseme unaonaje wewe mchumba kubadilisha mchumba mwenzako? Kwa hivyo maandiko ya Biblia, unajua mtu akitaka kuingia kwenye shimo anatafuta sheria ya Biblia ambayo itamuingiza kwenye shimo.
Hiyo inasema kwa sababu ya watu ambao wameoana, wenda walioana ni wapagani na wenda anaweza kumwokoa. Biblia inasema kama ule anakonsantre kuishi na wewe, kaa naye tu. Lakini vijana wengi akiona tu mwanamke mrembo amemvutia, kijana handsome, hapana, huyu kabisa ni mzuri, anakoka na roho mzuri, anafanyaka ile ni wewe unasema, wewe nitambadilisha. Unajua gharama ya wokovu wewe? Ni nani alikuokoa wewe? Ili kwamba nao upromete kuokoa mtu. Nitamuokoa. Unajua hii Mungu aliumba, hii ni umbwa. Kusema ibadiliki kuwe mtu, wewe unaweza kuibadilisha, isipokuwa Mungu mwenyewe aliumba. Kwa hivyo hapana kuwa anajipatia nguvu, hapana kujipatia kipawa cha wokovu, aseme mimi nitaokoa. Wewe uliokolewa, ulijua siku gani utaokolewa? Si neema tu itakusaidia. Mapenzi ya Mungu kutangulia mbele itakusaidia. Yesu akafunza, nimesema tena, akafunza watu mapenzi ya Mungu muitangulishe mbele. Bwana asifiwe. Sababu nimesema kama tungetaka mapenzi yangu itimike, saa hizi mtu amenikwaza, ningekuwa mapenzi yangu wenda saa zingine ningetaka na yaumie ama apate shida. Ndio mapenzi ya mwanadamu. Mapenzi ya mwanadamu yanapenda vitu ambazo ni za machafuko tu. Kama dunia kila mtu angefanya vile anataka mdunia. Si kama saa hizi dunia kama ni hatari. Lakini mapenzi ya Mungu ni kitu kinakusaidia sana katika maisha. Mapenzi ya Mungu nimesema ni kitu cha maana katika maombi. Kwa sababu ya nini? Mungu nimesema anajua kile ambacho kita happen kesho. Mungu anajua intention. Mimi naweza sema niko nataka nipate gari. Mungu anajua intention ile gari ni gari na itafutia nini. Nataka nipate gari fulani. Kumbe intention nataka nikipate ile gari, banamuke wote wa muhimu ngini wote ndamaliza. Sio mipango ya mwanadamu ndani. Mungu nipatie gari. Mapenzi ya Mungu, intention. Mungu anajua intention. Sasa zingine Mungu anakataa kujibia sababu anajua intention yiko ndani. Mungu anajua kesho huyu mtu nikimpa hiki, kesho itakuwa shida. Nilisema wakati mwingine kuna mtu ambaye anataka mimi nipate kazi, nikuwe manager, nikuwe sijue chef wa kampuni, nikuwe CEO wa kampuni. Ni vizuri na tamani. Wenda Mungu anaona ndani mwako mna kiburi, inabidi upitie kwanza uwe zamu ama sentinel ama watchman ama security kwa kampuni, ili kwamba uanze kujifunza maisha ya watu. Kuna mahali Mungu anaweza kuanzia. Usijizarau sasa niko mkazi ambayo inazarauliwa. Mungu anataka kupitia kwa kazi ambayo inazarauliwa, ili kwamba siku moja atakapokuinua usizarau ule mtu ambaye unamuona kumlango. Sababu kuna watu wengine akikuona hata kumlango, ukichelewa kumfungulia na kutemea mate. Sababu ya nini? Ignorance. Hajui kama ni Mungu ndio anainuaka ule mtu mwenyewe kumlango na anamfikisha mpaka kwa ofisi. Mungu ana uwezo. Kwa hivyo kuna watu wengine Mungu anataka akufunze maisha kabla ya kufikisha ndani. Aseme mhubiri mwingine akasema, ukitaka kuingia kwenye ndoa na hujakuwa brise, unaweza kuvunja ndoa mapema. Ilifo Mungu akupitishe mbrisement, ili kwamba ukikuwa brise ndio utatengeneza ndoa. Unataka kutumikia Mungu, unataka kuingia kwenye huduma na hujavunjwa, hujapondwa, ndugu yangu, utaharibu, utaleta aibu, utaleta sifa mbaya. Ndio maana kuna vitu vingine Mungu anazitaka zifanyike kwa wakati wake, mapenzi yake. Umeokoka leo na leo unataka uanze kuwa mtumishi, uanze kuombea watu, uanze kusieni. Ile ni masentima, ni maimpression za watu, les impressionnistes. Lakini taa Mungu iko, muda wa Mungu iko. Kijua kuna muda wa Mungu, hawezi kuwa na haraka, hawezi harakisha kitu. Mungu anafanya kitu kwa wakati yake. Ni vile wanadamu sana wanaona tulikuwa na fulani wamesonga mbele. Kila mtu kuna wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Tulizaliwa siku moja, tumetoka hata pamoja, saa zingine kwa tumbo moja, mapasha ama twins. Kila mtu kuna siku yake ambayo Mungu atambariki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu akusaidie sana kujua. Israeli, tukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 8 kuanzia 1 mpaka kushuka, Israeli walikuwa walimwambia Samueli, wanatuambia tupatie mfalme ambaye atatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kumpasa tupatie mfalme kama taifa zingine. Na Mungu alikuwa anatarajia Israeli waongozwe na waamuzi ama majaji, jije. Israeli wanasema tupatie mfalme kama mataifa nyingine. Samuel ajua nitafanya. Samuel alikuwa ameweka vijana wake wawili. Mungu akamwambia, sikiliza ombi lao. Wale watu ni vichwa ngumu, wasikilize tu, wapatie sawa sawa na vile wanataka. Na baada ilikuwa kutokea nini? Walimpata mfalme. Alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa handsome, bogari. Na matukio ya Sauli ilikuwa kwa baadaye, na Israeli wakaanza kulia. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ilikuwa anataka watu watembee sawa, waongozwe na wajaji, waongozwe na waamuzi. Sababu wale waamuzi ni watu ambao Mungu aliweka hekima ndani mwao ya kujua. Anajua Israeli. Mungu alijua Israeli zaidi ya vile Samuel angejua. Israeli Mungu alijua zaidi ya vile. Kwa hivyo Mungu anakujua zaidi ya vile unajijua. Unaona, nataka nipane hiki, lakini Mungu anajua udhaifu wako. Mungu anajua hapa utatoboa. Mungu anajua hapa hautatoboa, utashindwa. Kumbe anataka akupeleke sawa sana mapenzi yake. Israeli wakamkamata Sauli. Sauli alikuwa handsome, mzuri, alipendeza kwa sura, lakini baadaye Sauli alikuja kugeuka, aliwadetourne. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu
ni jambo litakusaidia sana. Najua wengine tulifunza wengi wanatuambia sana tunaweza kuoblige Mungu. Ndio. Angalisho sana kushurutisha Mungu. Unaweza jipata unaomba maombi ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jipata hauna unyenyekevu katika maombi yako kwa sababu ninashurutisha Mungu. Mungu akusamee. Aseme tutashurutisha Mungu. Mimi nitashurutisha Mungu, nitaoblige Mungu. Hawezi oblige Mungu. Mungu anataka unyenyekevu. Ukikuja kwa Mungu, kuja na moyo unyenyekevu. Mungu apende asipopenda nitamshurutisha. Ile imani itakuumiza, itakuua. Hawashurutishe Mungu, hawaoblige Mungu. Mungu anafanya sawasawa na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Aseme mkiomba mkate sitawapea jiwe. Najua Mungu utapewa mkate tu. Anaweza kupatia kama mkate wenda nikari. Unajua objective ya kuomba mkate ili tupate tusikufe na njaa. Asa ukiomba samaki hata kupatia nyoka sababu ni njaa. Ili kwamba kile kenye Mungu anakupa ni ile anataka kirijishe kwanza haja yako. Wenda kuna makubwa ambayo anakuandalia mbele. Lakini unapoomba kuwa na unyenyekevu, kuwa humble, hapana kuwa na kiburi. Aseme tutamuoblige Mungu. Nilikuwa sikia watu wengine wanasema no ule anaoblige kama Mungu. Hapana, Mungu mtu asikudanganye. Ile ni esprit ya orgueil. Bwana asifiwe. Esprit ya orgueil. Wengine wanasema hapana, iko impossible sana mtumishi wa Mungu ama Mkristo ambaye aliokoka aombe hitaji miaka na miaka. Mungu akusamee sana sababu unajua kenye uko unaongea. Kuna wakati mapenzi ya Mungu na taa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kuna traffic ziko light tatu. Iko na wakati ya kila mtu anajibiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekataa kukubali mapenzi ya Mungu kwa muda wa Mungu. Ndio maana tumeanguka kwenye mitego ya mingi. Tunaambiwa unaona fanya hivi. Lakini ukijua mapenzi ya Mungu, hautaingia kila mitego, hautaingia mkila shimo. Utatembea na hekima, utatembea na utaratibu. Hautadanganywa na kila mtu atakuja Bwana anasema. Utatamani kujua position ya Mungu mkila kitu ninafanya ni namna gani. Nasema mtu akiomba hitaji, iko impossible mtu ameokoka, Mkristo, mtumishi wa Mungu, aombe hitaji miaka na miaka. Ndugu yangu, Mungu akusamee sababu haujui nini uko unafanya, haujui mapenzi ya Mungu ni, haujui plan ya Mungu ni nini, haujui wakati wa Mungu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna ndugu ambaye alikuwa mpoozi, alipooza, wakauliza nani alikosa? Ni baba yake, ni huyu, ni nani? Lakini Yesu anasema hakuna, ili utukufu tu mrudilie Mungu. Kuna vitu zingine Mungu anaruhusu. Mungu ananyamaza tu, anaangalia shetani anachezea maisha yako. Mungu anataka shetani atumie formule zote ili kwa mwisho amsabote. Maadui yako Mungu anawaacha tu, anawaangalia, wanapiga vita, wanakuchezea, lakini wakati Mungu atasimama, Isaya 60 nasema sitakaa kimya kwa sababu ya Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Soma Isaya 60. Aseme sitakaa kimya, sitanyamanza. Mungu anaweza nyamanza tu kwa muda fulani, anaangalia game ya adui ili akupatie plan adui utambomoa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kunyamaza kwa Mungu isifanye wewe uanze kukomble Mungu ama unasema nitaoblige Mungu. Ndio unapata mtu kwa position ya orgueil, mtu kwa position ya kiburi. Sasa anaanza kuona sasa akiomba, unaona mtu anasimama tu maombi iko naomba, kumbe iko na matope ndio uko naongea. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanasema hapana, unajua unaweza kumaliza masomo, tunasoma pamoja, tunamaliza masomo pamoja, huyu anapata kazi na mimi nitafanya kazi baada ya miaka 5. Hiyo inaeleweka. Sio kila kitu aseme mpaka ni blockage. Tumeona kila kitu kama ni blockage unafungiwa. Ndio blockage ziko, tunaamini ziko. Kuna matatizo ziko za mingi, lakini kuna vitu zingine kama ukitafuta kujua mapenzi ya Mungu wenda hautalaumu. Utasema blockage fulani ni bloke. Tunapatia sana ile shetani nguvu zenye hana. Sio kila kitu ni blockage, hapana. Kuna vitu zingine zinafanyika hata ya Mungu ikifika. Kama mwanadamu afanye namna, kama Mungu hajasema kitu juu ya maisha yako ni bure. Kwa hivyo sio kila kitu ni blockage. Inabidi kujua kama kuna zingine zinakuja ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kufunza ili kwamba anakuandalia mahali. Kwa hivyo usikuwa unalalamika kila siku useme, "Oh, blockage, bana nifunga, bachawi bana nguvu, bachawi ni biko sawa ile leibu." Banaonekana ndio usiku mchana baonekana kwa sababu ya nini? Ils ont peur, wanaogopa. Kwa hivyo ulikuwa unaona kila kitu mchawi hapana. Ndio maana nabii wengi wamekamata watu wanaambia no, niko na kuombea blockage fulani ifungule. Wenda ni mapenzi ya Mungu tu usipate kwa wakati fulani. Mungu anakuandalia siku fulani. Mungu nataka nifanye hivi. Hii mwezi tutaenda kuombea mlimani. Leta chai, leta na kwa ile kingia pori walikuwa wanataka zamani ase mganga wa kienyeji akienda mpori unampatia kingia pori. Kuna wengine wamefile system wameleta mkimungu, sasa inakuwa ni business. Kwa hivyo kama wewe ni mtu, nimesema last time, unabidi kujua kujiombea, itakusaidia sana. Kuna vitu zingine ambazo Mungu atakufunua sana. Kuna vingine vitu ambazo Roho Mtakatifu atakufungulia na hautapelekwa na kila mtu. Hautapelekwa gauche droite, hapana. Ndio hivyo nataka nikwambie, Mungu anajua kile kitu ambacho unaomba. Usiwaze Mungu anasahau, hapana. Ujikaze sana, ujue kumtegemea Mungu katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe.
Wengine wanasema tulipadikiwa sababu tunaomba mzuri. Kumwambia moshe, haujui omba. Aseme haujui omba. Ile kabisa maombi naomba ukuwe naomba hivi na hivi. Ndio ni vizuri. Kuna wakati mwingine unaweza omba vibaya na utajibiwa, lakini si automatique. Aseme hapana, ifo kuomba hivi. Mungu akusaidie sana. Hakuna mtu ambaye kuna formule fulani ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikudanganye aseme no formule fulani ya kuomba, huyu njoo anaombaka hivi na hivi. Ndugu yangu, mtu akwambia vile aseme yeye njoo anajua kuomba Mungu, mara nyingi tunakosea wakati nyingine. Bwana asifiwe. Aseme hujue kuomba, njoo maana unajua ilifo kujua kuomba njoo kitu kitakusaidia sana. Wewe hujue omba, inaomba formule ya hivi, mtu anaombaka hivi. Ndugu yangu, angalisha na maformule za watu sana. Kama utasema sasa hujue kuomba, ni ngumu sana, ya kwa ni esprit ya orgueil. Hakuna mtu anajua kuomba. Ukisoma Romains 8:26 inasema Saint Esprit anaintercede kwa nafasi yetu. Tunapoomba, Roho Mtakatifu anaomboleza nafasi yetu. Kisoma 34 anakuonyesha Yesu Kristo ndiye anaomba. Wakati Stefano alikuwa anapigwa, Biblia inasema mbingu zikafunguka, naona Yesu mkono wa kuume wa Baba anaomboleza. Wakati tunaomba, hakuna formula, hakuna masomo yote. Usinotaka naomba tu katika mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu anapanga kila kitu. Maombi yako hakuna sijui niliomba juu mimi niko elokani najua kuomba mu français, mimi najua kuomba. Vile vitu ni vitu vya mtoto. Mtu anakuambia vile mtu mwenye hajaelewa venye iko ndani. Aseme mimi niliomba juu kabisa. Mimi njoo ninajua omba juu. Njoo maana niliomba maneno inaomba kabisa napangiliwa. Hakuna mtu anajua kupanga maneno anapoomba. Bwana asifiwe. Ni neema tu. Mungu akakujibu, sema Bwana utukuzwe sababu umenijibu maombi yangu. Lakini mtu asudanganya aseme no, mimi niko hapa juu ninajua kuomba njoo maana. That is wrong. Mtu asikudanganye aseme juu yeye anajua kuomba njoo maana Mungu amemujibia. Hapana. Ikifika wakati ya Mungu kujibia atajibiwa. Na kama hujue kuomba unaomba vibaya, kama vile Biblia inasema tunaomba kwa sababu tusiridhishe tamaa zetu za mwili. Jifunze tu kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu, sawa sawa na neno la Mungu. Lakini mtu akikwambia aseme hapana ule, hapana hajue kuomba, ndugu yangu utakuwa umejiletea shida sana. Ndio maana watu wengi wananyanyaswa pesa, wanaibwa pesa kwa sababu ya nini? Kupelekwa na doktrine za watu. Na itakusaidia sana kujua mapenzi ya Mungu namna gani. Nataka nikwambie kwa katika mapenzi ya Mungu ni jambo nataka nikwambie. Ama kuwa na ahadi za Mungu katika maisha haimaanishi kama hatutakutana na machangamoto, tutakutana na matatizo katika njia, lakini kwa sababu tunatembea na ahadi tutazishinda. Bwana asifiwe. Sababu tu Roho Mtakatifu anaomboleza nafasi yetu, kwa sababu tunatembea katika mapenzi ya Mungu, tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna zile doktrine zinaua watu sana. Watu wanakufa kwa sababu ya nini? Wamejenga misingi, wamejenga imani zao kwenye misingi, madoktrine za watu. Na ndio maana zinazamisha watu kwenye matatizo. Mtu unakutana iko anafanya vitu vinakuwa tena pire zaidi. Kwa sababu ya nini? Kutokujua mapenzi ya Mungu inafanya watu wengi wanaangamia sana. Nimekuambia usifikiria sema juu wewe unatembea katika mapenzi ya Mungu ndio maana hautapata shida. Esheke zinaweza kuja saa zingine tunajaribu tunashindwa, na kushindwa jamaanisha nimesemaka mara mingi esheke ni juste ni vocabulaire, lakini funzo gani ambao unapata wakati unashindwa? Unapoomba, unajaribu, unatafuta, haujafaulu. Kuna wakati unaweza, kuna wakati unashindwa. Je, ni kitu gani ambacho, ni somo gani ambalo unajifunza wakati hiyo? Ndio maana nimesema kuna wakati mwingine Mungu anataka kupitisha kwenye mambo mengi sana, masomo na vitu zingine ili kwamba ujifunze, ujue kama ni kitu gani ambacho ninataka, ili kwamba usikuwa unakuwa na kiburi. Mungu anataka akufunze, njoo akupeleke na amekusaidia. Bwana asifiwe. Kupitia majaribu inakuwa saa zingine, japo tunatembea katika mapenzi ya Mungu, tutajaribiwa. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alienda mji unaitwa Fizi, sijui ni Fizi ama wapi akasema ni Mtanzania huyu ndugu, alitembea nenda kuhubiri huko Injili. Na alipokwenda kuhubiri, Biblia inasema yeye akasema akakutana na wachawi waganga. Wale waganga walikuwa wanafanya mastrategy za kutembea juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Wanatembea kisha wako wanamwambia seme sasa na wewe kanyenga kwenye hii maji. Tembea. Sasa anasikia ni mtumishi wa Mungu, na mimi niko mtumishi wa Mungu, nimepakaliwa mafuta na upako. Bwana mimi niwaoneshe kama na mimi niko na Mungu mzima. Unajua kuna vitu vingine shetani anatafuta kafanya jua kusabote. Na inabidi usikilize Roho anasema nini. Roho Mungu anakuambia ni mapenzi ya Mungu ni nini. Hapana kusikiliza sauti ya ibilisi. Unajua Petro alitembea juu ya maji, Yesu alimwambia tembea. Kwa neno la Bwana alitembea. Lakini mchawi anakuambia tufanye hivi, na unakia tu jua alifunuliwa, jua alipata ndoto. Hapana. Jamaa akataka sasa afanye naye bukaramusi.
Anasikia roho inamwambia usipime, hapa ni sabotage, unaweza zama mwa ile mai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zingine ambazo sio sababu tu tunatembea na mapenzi ya Mungu tumeokoka, hapana. Tuwe uangalifu sana kusikiliza ni sauti gani nasema, ni jambo gani nazungumuza, itakuletea, itakusaidia, itakupatia njia ya kutembea na Mungu. Utajua utatembea na Mungu namna gani, kwa sababu bila hivyo utajipata kwenye matatizo mengi, na utakuwa unajiuliza mbona matatizo yananipata kila siku? Shida ni nini? Kwa sababu ya nini? Kutokuwa na jua la volonté de Dieu. Eske Mungu ndio anataka hivi ama ni mwanadamu ndio anataka? Itakuwa ni jambo la maana sana. Pe importe imani ulio nayo, inabidi ujue imani yako ni lazima itapimwa. Umepitia, una imani kabisa nzito, lakini imani itapitia. Unajua kwa leo mitume walikuwa na Yesu kwenye chombo juu ya maji. Biblia inasema zaruba ilikuja. Hawakuogopa kuleta zaruba, shetani hakuogopa kuleta zaruba, si juu walikuwa na Yesu, hapana. Zaruba ilikuja kwa sababu ya kupima imani yao. Kuona je, watapoteza network namna gani. Kwa hiyo kuna vitu vingine zinakuja katika maisha. Wakati sana tena tumeomba sana, kuna wakati mwingine shetani anakuja na vitu zingine kwa kutuletea ili kwamba tumechoka, tumefunzwa mahubiri, tumeambiwa na watu Mungu amechelewa, tufanye nini? Kumbe vitu zingine zinakuja, shetani anazileta ili kwamba aone imani yetu inakuwa namna gani. Na hapo ndio kwenye shetani anabana. Ndio nimesema imani yako itapimwa. Haiko juu umeamini ndio hautajaribiwa, utajaribiwa ni lazima. Lakini tuna assurance yetu, tunashinda, tunaweza kupitia yeye atutiaye nguvu. Ule ndio kimbilio letu, ndio nguvu zetu katika Kristo. Bwana asifiwe. Ule mtumishi wa Mungu akashinda hiyo jaribu. Akakemea wale watu. Kuwakemea, wakashangaa, jamaa alijua namna gani kama ni njama tunapanga. Kumbe ilikuwa ni mitihani. Haikuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo unabidi usikilize. Kuna ule ndugu ambaye alikuwa kwenye kisima cha Bethesda miaka 38. Ile somo nilikuwa nasoma katika Yohana Jean 5 inaonyesha ule ndugu ambaye aligonja 38 kwenye kisima. Biblia inasema huyu ndugu alikuwa pale kwenye kisima. Alisumbuka sana miaka 38, 38 de souffrance. Mtu yuko kwa mateso. Na sasa jambo la kushangaza, alipokuwa pale ilikuwa ni maisha ya kuteseka. Biblia inasema watu wengine walikuwa wanakuja wanampata pale. Aseme kila wakati nyingine wengine wakikuja wananitangulia kuingia na wengine wanatupa ndani. Walikuwa na watu. Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie? Aseme sina mtu wa kunitupa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa 38 hapo kwenye kisima. Iko na ngoja muujiza wake. 38 anasubiri kwenye kisima. Sasa nataka nikwambie huyu mtu alikaa pale na jibu ambao alipatia Yesu Kristo ilikuwa inaonekana, maana yake alikuwa anajua ni watu ndio wenyewe watanitoa hapa. Ni watu ndio wanahitaji wanitupe ndani. Lakini nataka nikwambie, unaweza kuwa na watu, unaweza kuwa wewe ni msichana mrembo ambao unatamanika sana, wanaume wanakupenda sana, kumbe lengo ni kusema tu wacheze na wewe, wavume na wewe, wakuchezee maisha yako, lakini hawatakufikisha kwenye ndoa. Hapana. Aseme ninakosa mtu wa kunitupa. Watu ni wengi ozalanturo na kuzunguruka, lakini kila mtu anakuja interest zake. Hakuna mtu alitaka kujua kama ule jamaa iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Wale wengi wanakuja, wanaume wanataka tu wavume na wewe, sawa, wanakuona mzuri, maumbile mazuri, wanataka wakuchezee, lakini hakuna mahali watakupeleka. Ule mwenyewe atakupenda ni ule mwenyewe ataamua kupeleke mpaka kwenye yatima, mpaka ndoa, mpaka safari ya maisha muifanye pamoja naye. Ule ndio mtu mwenyewe atakuja, ndio mwenyewe alionyesha upendo. Kwa hivyo wale wote walikuwa wanakuja faida zao, wanaona nikitupa huyu mtu, wenda saa zingine unaweza tupa mtu mle na kupatia kitu kidogo, unaona huyu hakuna kitu. 38 alikala pale. Somo nilijifunza kwa hii mambo ya huyu ndugu, hata kama alikuwa ametegemea sana watu watamtoa, lakini kuna kitu ambacho nilijifunza sana, alikuwa mvumilivu. Unajua maji ni uzima. Alivumilia kwenye kisima cha maji. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo leo tumekuwa na tatizo kutokuwa na uvumilivu. Na ndio maana nimesema tumekataa mapenzi ya Mungu. Sababu ya nini? Roho ya uvumilivu haiko ndani mwetu. Huyu ndugu hata kama ilikuwa namna, imagine uko na observe vile wengine wanakuja wanapata, wanainuliwa, wanaenda, wanatupa ndani, wanapata muujiza, lakini alivumilia kwenye kisima. Bwana asifiwe. Sababu kwenye kisima kuna uzima. Bwana asifiwe. Ndio hakukuwa na hali ya kusema no nijikompare, mbona fulani acha na mimi, hapana. Lakini alikaa kwenye kisima, alijua sitatoka kwenye kisima mpaka nione muujiza wangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usikuwa na sababu ya kukimbia nyumba ya Mungu, usikuwa na sababu ya kukimbia Mungu. Sababu ya nini? Mahitaji yako yajajibiwa. Kuna muda ambao ya Mungu inakuja. Kuna kile ambacho Mungu anakuja afanye katika maisha yako. Mungu hatahitaji watu ili kwamba watu wasikuwe nafasi ya kujipiga sema bila mimi. Kuna watu asili ya mwanadamu anakuwa anasema
bila ule hapana. Kuna wengine walikuacha, walikuwa wanajua tunakaacha pale katakufia pale kwenye kisima, kumbe wajua wanakuacha kwenye uzima, wanakuacha kwenye Mungu anataka ukue juu, akuje ajitukuze yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Muujiza huyu mtu ilikuja, Yesu alimtoa pale bila intervention ya mtu. Alikuwa anatarajiwa kutupa kwenye maji, lakini Yesu anataka muoneshe maji ya uzima ni mimi ndio maji ya uzima. Hauhitaji kutupa kwenye maji sawa sawa na wale wengine. Muujiza wako hautafanana na wale mtu mwingine. Muujiza wangu ni tofauti na wale mtu mwingine. Muujiza wako tunaomba pamoja, tunaingia kwenye maombi pamoja, lakini nataka nikwambie muujiza wangu ni tofauti na wako. Muujiza wako ni tofauti na mtu mwingine. Kwa hivyo usikuwa na nafasi ya kutaka kujilinganisha na mtu fulani. Hapana, kila mtu kuna siku yake. Nimekwambia kuna traffic light, ikifika red yake imefika, let him go. Na green yake imefika, let him go. Yako ingali red, juu na mimi siku moja itaturn yellow, itaturn green, na mimi nita move on. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yule ndugu alikuwa na perseverance. 38 ans c'est pas facile. Mtu anazaliwa de 0 à 38, alishaoa, anaisha soma masomo. Sasa 38 kwenye kisimo mtu anavumilia. 38 bado unatafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uko na tatizo ya miaka 2 3, bado ungana tafuta Mungu. Ni kitu ambacho kiko exceptional. Kwa hivyo mwingine atakwambia haujui kuomba, ama ulikosaka, ama ulifanya. Sio kila mtu ambaye tu anachelewa ndio alikosaka, hapana. Huyu ndugu alikaa kwenye kisima, alivumilia. Kisima ni kwenye neno la Mungu. Kisima ni kanisani, mahali patakatifu pa Mungu. Analishwa neno la Mungu, anajua siku moja Mungu atanitenda. Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kuja kanisani, muombeji, anakuja kuombea watu kanisani, na anaombea watu wenye na matatizo sawa sawa na yako, lakini sababu sio siku yako na hautasikiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haujawahi nafasi wanaomba, mtu anatumia tu parole de connaissance juu ya matatizo fulani. No, kuna tatizo, lakini kumbe kuna mwingine anamuombea na anapata uponyaji ile siku, na ile siku hautapata. Bwana asifiwe. Lakini huyu ndugu alijua kila wakati roho anaingia, kila wakati mai inatikizika, kuna kwako uponyaji. Kwa hivyo na mimi kuna wakati na mimi siku moja itatingizika kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Kujua ni kitakusaidia sana. Mapenzi ya Mungu inatimika kwa muda wa Mungu. Ukijua hili jambo litakusaidia sana. Huyu ndugu alitulia, alidemere kwenye kisima 38 ans d'attente. Unajua ile mtu kuna ni maisha namna gani, lakini kutoka kwake pale ilikuwa ni explosion. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alimfanyia kitu ambacho kilikuwa tofauti. Yesu alimfanyia kitu ambacho tofauti na wale wengine. Bwana asifiwe. Mtu asikudanganye sana. Hapana. Wengine waliabandone kanisa, wanasema hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tumechoka na kanisa. Tumechoka na mambo ya Mungu. Hawezi choka na mambo ya Mungu. Israeli walijaribu na Mungu aliwaambia mtafaulu, mtapiga vita, mtashinda. Israeli wanapiga Ese ya kwanza, adui anawapiga, lakini Israeli hawakuchoka, wakaenda tena ya pili. Wanapigwa tena, japokuwa na Mungu aliwaambia mtashinda, lakini bado mtashinda. Ushindi wenu iko, memungangane tu. Kwa hivyo nataka nikutie moyo mtoto wa Mungu ambaye ulimpokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha. Wewe mtumishi wa Mungu ambaye umejaribu sana, unangangana kwenye huduma, usingangane kama Mungu njoo alikuita tu kufanya kazi. Usihangaike, kuna wakati ya Mungu. Usikubali mahubiri ya watu, usikubali mahubiri ya shetani. Anakuja kukuhubiri na kukwambia tumia hii, hapana. Mungu yuko kunjia, anakuja kukujibu maombi yako, lakini utulie. Kuna muda wa Mungu ambao anakuja na utasahau kile kitu ambacho unapitia. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie sana. Nimekwambia mtu anaweza kuja kuombea watu kwenye huko na usipate uponyaji. Usiwaze kose wewe uko wrong, hapana. Time ya Mungu kama haijafika, ndugu yangu, mwanadamu hawezi kuangalia. Usitegemee mwanadamu. Nataka nikwambie hili somo la ule ndugu, usitegemee mwanadamu. Kama time Mungu haijafika, unaweza kuwa hata umezaliwa mfamilia ya matajiri, wana pesa, wana nini, lakini kama Mungu hajawagusa kwa wakati wake, hakuna mtu ambaye atakubariki. Najua mimi mtu akikuja kunibariki na kaka Mungu tayari ameshanibariki, kwa sababu kusema mtu aniangalie na nitolee pesa anisaidie nibariki, maana yake Mungu ameshanibariki tayari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu ni mtu, asili ya mtu ni mtu. Hawa watu wote wangemuona sababu muda wa Mungu ulikuwa hujafika. Nimesema kuna watu walikuacha, wanasema tunamwacha pale atakufia pale, lakini nakwambia hautakufa, utaishi na utashuhudia makubwa Mungu katika maisha yako. Huyu ndugu alikaa na alikuwa na matumaini na alisimama, na kwa mwisho aliona mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Nikikompare mwanamke mmoja alitoka damu miaka 12. Biblia inasema alihangaika sana, alizunguka sana kuwaganga madaktari sijui kwenda kutafuta matibabu. Biblia inasema alichoma pesa. Maisha yake yalikuwa kwenye mikono ya watu gani? Madaktari. Na alikuja kuishia na Yesu. Lakini nataka ukianza na Yesu, endelea na Yesu mpaka mwisho. Najua kuna muujiza mwingine, kuna maisha ya mtu mwingine anayapitia. Ule mtu ukikutana naye siku moja baada ya Mungu kumjibu, itakuwa ni ushuhuda kubwa.
Watu walishangaa, watu wangeshangaa, huyu mtu namna gani? Tulimwacha kwenye kisima, nani alimnyangula pale? Nani alimtoa? Kuna watu wengine kesho watakushangaa na haka jamaa kanaanza kaisha kwa mchungaji kali tu. Nani alimpaka mafuta? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine Mungu anakuandalia atakufanyia kitu ambacho hajawahi fanyizia wengine. Bwana asifiwe. Watu watakuona huyu ashakuwa mjakazi tangu siku gani? Nani alimwombea ujakazi? Huyu ameshakuwa mtumishi wa Mungu. Nani alimpaka mafuta? Ndugu yangu, sio kila mtu anapitia tu mpaka. Kuna mwingine utapakaliwa mafuta na Roho Mtakatifu. Utaamuka siku moja katika maisha ambayo unaishi. Mungu anakuandaa siku moja utaanza kufanya vitu zingine ambazo unajuza alipita wapi, alisomea wapi, alifanya nini. Mambo ya Mungu haiende sawa sawa na formula za wanadamu. Watu watashangaa. Aka jamaa kashakuwa na onksio kanaanza ombea watu. Wagonjwa wanapata uponyaji. Kikalikuwa na magonjwa hivi, kalikuwa kanasumbuka pale. Kumbe Mungu alikuwa anakaacha pale, anakatengeneza, anakafanyia CV. Kesho kananyanguka pale na uwezo. Ndio unakutana mtu nimekwambia ule azunguka manyumba za madai paka pesa yote. Maana alitegemea pesa mpaka pesa zinafika zinaisha. Mungu anamwambia paka ukutane na Yesu ndio utafanya. Kwa hivyo unajua kuna mtu ambaye anaweza kuwa ni binti alitafuta ndoa. Nimeona mabinti wengi anatafuta mwanaume kwa kinguvu. Nataka nilishaona binti mnataka kuolewa, anatumia nguvu, njia zote anatumia. Na anachafuka, reputation yake inachafuka. Kiukweli atafika tu kumwisho, atakuja kuelewa kama inabidi atafute Kristo kwa mwisho. Na Kristo tu ni Kristo. Anasikiaka kilio cha wote, anamsikiliza. Lakini sasa nataka nikwambie, kuna watu ambao kupatia ushuhuda katika maisha yao. Unajua mtu ambaye alipata njia za kunyonga iko na ushuhuda yake. Mtu ambaye alipata, alidemere, aliandire kumngojea Mungu, na akikupatia ushuhuda itakujenga tena zaidi. Kimwambia mtu aseme no, nataka Bwana, nataka nipate mwanao, ambia dada yangu, tukaa utapata Bwana mkanisa. Ndio vile wengi naambianaka, ile tu kanisa na kuona kila siku unaingia. Kama yeye alipata njia za kunyoka, ni lazima atakwambia ile njoo kwenye dada yangu, zunguruka. Chonga muti, kama una mgulu chonga muti, zunguruka. Ase muku nyata muku pata. Na mimi nataka nikwambie muku nyata muku patikana. Wewe ulinyata ukapata, haujui kama umepata bado. Lakini kuna mwingine akijaribu kunyata atapatikana. Kwa hivyo wewe formula yako sio ya ule haujui njia gani anatumia, haujui roho gani inafanya ndani mwake, haujui esprit gani ina operate ndani mwake. Kwa hivyo mtu ambaye alipitia, mtu ambaye alitembea na Mungu akikupatia ushuhuda yake, utatulia. Ukikutana na huyu mwenye alifanya 38 kwenye kisima, atakusaidia kutulia na kuungua muda wa Mungu. Lakini ukikutana na mtu mwenye alibabaika na ruka huku na huku, na atakuonesha tu wewe hapana, mie kabisa. Mtu anapana kile kenye alikuwa nacho. Kile kenye yako ndio atapata ushuhuda yenye atakupatia. Ni kile kenye alifanya. Atakwambia dada yangu, ukingojea mkanisa utapata Bwana. Tafuta, zunguruka, enda kwa mabare, enda kwa night club, enda kwa mnganda usiku ulale kule. Njoo kwenye Bwana, mimi nipataka kule nitafuta mkanisa na kosa wewe, kumbe alikuwa hana uvumilivu. Lakini nataka nikwambie yako iko pale kwenye Mungu amekusudia. Yeye alikosaka uvumilivu, naenda kule na maisha yake baadaye kuja ni tatizo sana. Lakini wewe umetaka Mungu akupatie. Mungu anakupatia kitu kizuri ambacho kitakusaidia. Kumbe Mungu akusaidie. Nataka nikuombe Mungu akusaidie katika maisha ambayo unapitia. Usiwaze kama Mungu amekusahau. Usiwaze kama Mungu amekutupa. Hapana, sio tu ati mpaka unafungwa. Hapana, kuna vitu vingine sio hata kufungwa. Ni wakati wa Mungu haujafika. Ni wakati wa Mungu haujafika, lakini wakati wa Mungu ukifika, Mungu atafungula njia ambazo utachangala, utajiuliza, je, ni nini? Nimesema Mungu unangangana, kesho Mungu atakutumikisha. Mungu anakuandalia huduma ambayo itatikisa ulimwengu. Ndio maana usibabaike, usizunguruke, usijaribu kujikompare na wengine, aseme pana, hapa mbona wanaendelea hivi, mbona wiko na nini? Kuna taa ya Mungu juu ya maisha yako. Nimekwambia tuko kwa traffic, kila mtu kuna wakati, kila sign yako iko. Kuko siku yako ambayo Mungu anakuandalia na atafanya kwa wakati wake. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu itafanyika kwa wakati wa Mungu na utafurahi sana. Utafurahi sana, utasema kweli hizi vitu zote zilikuwa kwa wapi? Kuna vitu vingine Mungu anafanya katika maisha yako mpaka unasema kumbe ningepataka na mimi hiki, kumbe na mimi ningekuwa hivi. Ndio maana usiende na speed, angalisha na mtu mwenyewe anakimbiana na speed sana. Ukiona mtu uko anakimbia na mbio sana, ule mtu achana na mpatie njia aende. Don't rush. Mambo ya Mungu hapana kukimbizana sana. Mambo ya Mungu nataka nikwambie, ambao unamtumikia Mungu, hapana kwenda na speed mbio ambayo ifo juu mtu anakimbia na speed gani. Serious speed yake ni nini? Itakusaidia sana, utajua. Kama Mungu akikuongoza, roho Mungu akikuongoza atakwambia, stop my friend. Stop my daughter. Stop my son. Usifuatane na mtu kwa sababu unaona iko na speed sana. Achana kila speed, ujue engine ni nini, kitu gani kinasukuma mtu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiona mtu anakuja na speed na umeshajua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, mpatie njia.
yield, give him a room, aende mbele, umwache. Wakati wako iko. Usiwe na haraka, usipigane na mtu, usigombane na mtu, msigombanie kitu. Mtu mwenyewe anajua majira ya Mungu, mtu mwenyewe anajua kudiscern time ya Mungu, hawezi kupigana. Hakuna siku atapigania. Hii inasemeka kila siku. Hautapiganaka na mtu juu ya cheo kama unajua yangu iko yenye Mungu ameniandalia. Never, hautapiganaka. Hautapiganaka na mtu shamba kwa sababu unajua kuna yangu ambayo Mungu amenibariki hiko na kwa wakati ya Mungu nitaipata. Never. Utafanyaka bidii na wewe utafute na utembee sawa sawa na njia za Mungu. Taa Mungu ikifika, Mungu atakunyangua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usijaribu sana maisha ya kujilinganisha, kujikompare. Hapana. Ifo kujua je, ni hatua gani tunapitia. Maombi yangu itajibilika namna gani? Je, ninaomba niko mapenzi ya Mungu? Hapana. Je, ninaomba taa ya Mungu iko inajeleka namna gani? Ndio. Mtu atakwambia hapana, umeiba, ulizini, ulifanya nini? Wewe na vitu. Kuna vitu vingine hata anakuambia wenyewe conscience yako ama roho haikwambia hata kitu. Lakini watu wanakuambia tu metelmaki huko kipofu na unaamini kila roho. Unaenda huku wanakupakala mafuta, wengine wanakumwangia mai, wengine watakutia na matope, wanakuambia itafanya hivi na inafaulu. Kumbe iko wanakupeleka katika hali ya ushirikina. Wanakupeleka katika hali ambayo ni ya giza. Alafu baadaye unakuja kujuta. Kumbe ningengojaka tu. Kumbe ningengoja. Rien ne sert à courir my sœur. My sister, usikimbie. Hapana mambo kukimbia kimbia, hapana. Tafuta na utaratibu katika mapenzi ya Mungu. Tafuta katika woga wa Mungu. Tafuta ukijua kama wakati wa Mungu ikifika ni saa. Mtu atakwambia naona Mungu anafanya hivi, ndio. Acha mapenzi yake yafanyike. Mwambie tu hivyo, mapenzi ya Mungu ifanyike. Na mapenzi ya Mungu ni taa ya Mungu. Itakusaidia sana. Mtu ambaye anajua taa ya Mungu katika maisha yake hababaike. Ingawa saa zingine nafika wakati mwingine unaona wengine wanafanikiwa, wanapata, lakini ukikumbuka kuna taa ya Mungu katika maisha yangu yenyewe mimi na wewe siwezi kuvunja. Mungu yenyewe ataifanya kwa wakati wake. Ndio maana tunafika kupiganisha vitu zingine, tunapiganisha tu kwa nguvu sababu tunazihitaji, lakini taa ya Mungu haijafika. Unapata mtu anajaribu, anakimbia na kwa mwisho unaumia, unakuja kuvunjika. Inakuwa shida. Mapenzi ya Mungu ni amani. Nisema wakati mwingine Rebeka alimzaa Esau na Yakobo. Alijua Mungu alikuwa amemwambia Rebeka, anamwambia huyu mdogo atakuwa mkubwa. Mkubwa atatumikia mkubwa. Lakini wakati Isaka anatafuta kubariki watoto wake, anamuita Esau ambariki, Rebeka akasahau. Akatafuta kusaidia Mungu kutimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akatafuta kusaidia Mungu, ijapokuwa Mungu anajua taa yenyewe angeinua Yakobo. Mungu alijua, lakini Yakobo alikuja fikia ahadi za Mungu katika maisha yake baada ya kuchubuka, baada ya kuhangaika. Dada yangu, nataka nikwambie, Mungu anakupangia mwanaume. Kama Mungu alikuumba mwanamke, anakutafutia mwanaume ambaye anafaa katika maisha yako. Omba Mungu na ukitarajia muujiza wa Mungu kwa wakati ya Mungu. Hapana kurukaruka kutafuta. Kuna watu ambao utakutana nao mpaka wanakubreak heart. Wanavunja moyo wako mpaka tamaa ya kuishi, tamaa ya kuolewa inakutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kijana, kuna wakati utatafuta tamaa ya kuoa inakutoka ndani kwa sababu ya nini? Umekutana na machangu doa. Umekutana na vifagio vya chuma zenye unajua kifagio ya chuma inafagiaka njoo barabara ni chuma. Sasa ikikutana nayo itakumenya na kutosha ngozi. Kwa hivyo Mungu akusaidie sana tena sana. Yakobo alikuja fikia ameshavunjika, ameshapitia matatizo mengi kwa sababu ya nini? Mama yake amwambia mtoto wangu, taa ya Mungu iko. Mungu alisemaka na mimi atakufanyaka hivi. Ilikuwa ni vizuri sana kujua. Yakobo angeambiwa na mama yake mapema, hangeumia, lakini mama yake ndio akamwambia mtoto wangu, enda, yote itafanyika, mimi uniachie mimi. Kumbe iko namuingiza kwenye shida. Yakobo alikuja kufanya hivi. Kusumbuka, japokuwa sauti ya Mungu ilikuwa imenena juu ya maisha yake. Ninataka nikwambie kuna sauti ya Mungu inanena juu ya maisha yako, lakini njia ambazo unataka kuzipitia ndani, ndugu yangu na dada yangu, mtumishi mwenzangu, nataka nikwambie njia ambazo unazipitia sio njia za Mungu. Kwenye uko ni wewe mwenyewe unajua. Je, hizi njia niko ndani, nataka ujiulize, ni njia za Mungu ama ni njia zangu? Sababu unaweza ukapitia njia zako na ufaulu wakati fulani, lakini huko mbele ndio utajua. Shetani anakuonesha fasi A yake, lakini hata kuonesha fasi B. Ile B ndio secret yake, na pale ndio kwenye anakupeleka sana. Kumbe Mungu akusaidie kujua le temps de Dieu. Muda wa Mungu katika maisha itakusaidia sana. Muda wa Mungu katika maisha yako itakusaidia kuepuka na madoktrini ambazo ni za kichawi ambazo zimetawala katika ulimwengu wa sasa. Itakusaidia, hautafatafata kila kitu, hautafatafata kila mtu, utakuwa na mngojea Mungu kwa wakati wake.
Sina mengi ya kuzungumza. Nataka niombe na wewe. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie kujua kudiscernir temps. Mungu akusaidie kujua mapenzi yake. Ni kitu cha maana sana katika maisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako Bwana kwa wakati muda kama huu. Ninamwombea huyu dada, ninamwombea huyu kaka, huyu ndugu ambaye ananifuata kwa wakati muda kama huu. Ninamkabidhi mikononi mwako. Yesu Kristo wa Nazareti, ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Ulikufa kwa ajili yake Bwana majeshi. Umesema chote mtakapoomba katika jina langu tutapewa. Tutakapoomba kila kitu kwenye mapenzi ya Mungu tutapata. Nataka niombee huyu ndugu ambayo amezunguka sana kwenye vyumba za maombi, amezunguka sana kwenye waganga, amezunguka sana kwenye wachawi, anajaribu kutafuta njia zote kwa akili yake, ameshindwa. Siku ya leo Bwana kutana na yeye. Neno hili Bwana liwe kwa ajili yake, kumfungua macho, kumuondoa kwenye hizo mila, hizo madoktrine ambazo amejaa nazo sana. Vitu vingine amewekea kwa mwili, hajui ni vitu za namna, kumbe ni vitu za ushirikina, kumbe ni vitu ambazo za kichawi ambazo amewekea kwenye mwili. Watu wengine wameanza kufanya uchawi bila kujua, wanafikiria wanaomba, kumbe wako kwenye uchawi. Bwana majeshi, nataka uwafungue macho ili kwamba wakujue na wakufate katika njia ambazo zinakupendeza. Asante Bwana, asante Mbasalama, asante Simba kabila ya Yuda, Mfalme nguvu mwenye uwezo na mamlaka ushindi. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu naomba na kuamini. Amen. Basi Mungu wa amani akubariki. Mungu wa amani akufungue macho, akuoneshe njia ambayo utapitia. Mungu wa amani akujalie neema ya kujua mapenzi yake. Itakuwa kitu cha maana katika maisha yako. Itakusaidia na hautapelekwa na kila upepo. Hautapelekwa na kila movement. Lakini utakuwa mtu ambaye una esprit ya kuchunguza, kudiscernir, kuangalia kitu gani ambacho kinampendeza Mungu. Je, hiki ni hiki? Mtu akikwambia Bwana anasema, sio kila mtu Bwana. Mabwana ni wengi, hata shetani watu wake wanamuita Bwana. Kwa hivyo inabidi ujue ni Bwana gani, ni sauti gani. Nimekwambia mtumishi wa Mungu alikataa kusikia sauti ya wachawi. Roho akamwambia angalisho, usikwe sabote. Kwa hivyo shetani anaweza kusabote. Umetembea na Mungu sana, umetoka na Mungu mbali sana, lakini kwa sababu ya kutokuwa na uvumilivu tatizo linakutokelea. Kumbe Mungu akusaidie sana. Yesu Kristo alikuwa ameomba siku 40. Na baada ya 40 jours anamaliza, shetani akuja kumjaribu. Haijalishi umeomba muda mgani sana, kama utakuwa mwangalifu, shetani anaanza kuiba zamu kwa dakika ya mwisho tu na unaumia. Kumbe Mungu akusaidie, Mungu akujalie neema. Uwe na wiki ya amani, wiki ya mafanikio, wiki ya ufunuo. Mungu akufunulie mambo mengi ambayo yamefichwa juu ya maisha yako. Ni katika jina la Kristo aliye Bwana wetu naomba na kuamini. Amen. Asante sana. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Mubarikiwe, muwe na wiki ya amani, wiki ya baraka, wiki ya mafanikio, wiki ya ushindi na wiki ya ufunuo. Tutakapokutana tena siku nyingine kwa majaliwa ya Mungu. Next week tutakuwa pamoja. Asante sana. Bye.